Oh, masun hako, init o imbo. Masun hako, init o imbo. Neighbors, tabok tubig. Angatan, tabok tubig, kalindagan. Robinson. Clean Nag-iya si Robinson. Okay. See you in the garden. Thank you. Okay, let's proceed with the gardens. Halo. Kali magpati mo ko yan eh. Ikula. Ikay po. Inay na yung bag. 68, 65. Ano? Pen. Para kailas mama. Ay. Ano ko bulat mo? Pagko isip ko. Bulat. Atong barkada. Kargahan ka? Powered ba sa kalba? Dok, hindi. Dala itong kadok. Dok, Misael. Wala ako na Misael. Para dito sa masakyanan. Ako, ito pa na ko eh. Pagbalirong doon sa mga mo namin. Lutak. Thank you, Lord. Oh, lingon sila. Oo. Nawong puros agtang. Abot ng manata. Law-law ay. Ay si law-law. Law-law too. Isa ko na wala yung Ila ba na diha o gaabang ra? karon pa. Oo, mga to radyo po. Tagahatag. Koy kaduhan ako ning Aba. dili, mo ito nga. Ako man ito ipatamaan sa ngipon. Pangulang ay. Correct. Ang Ginoo ra ko ikaw. Sa side man nimo ni pastor no nga pariente. Akong side. Sa side. Nakuha mo naman dito. Kami na ito Merkulis. Oh, mga to mo. Meaning of eulogy pastor. Ang sagot ay. Wala po lugar pa. Stories naman. Ang nasa amin ninyo. Ang hinginom og Itong saging. laming mo prito og saging. Makakita itong Liwat sa
bata, yung katong pagmangkunak. Mga bata, itong naka-attend sila. Oo, baso lamang mo balik na po tugma kay amang way sa iba na Gikan sila niyan, saan sila. o ganahan kanang maayo kayong tinudluan ni pastor kasabot yun sila baso mo po yung Silingan na mo. oo yung mo na gina-disciple namo ni Ate Meldy halos kada gabi niya unsay kay late naman ni mauli. Katong Di na wala, po. katong Seminar ba nga wala ko dito sa Manila niya. Giimbitar ni Ate Mildy mga tentag atong wala karon. na po. Oh, wala na po Wala. pastor mo nang na disappoint na po Ate Mildy kay ano man mong gahi jud mo kaayo. Oo, jud. Para magana po ba ang Oo. Kay wala Sagdi ka lamang. mga batan-on. Walking every night, Oo. wala sila mag-walking. Mm. Di ba ato po smell dito. Ni ko dali. Man, sa Ate Mildy ko so jud ni kaayo noon sa evangelism. Nya kanang among bisitahan nga mga masakiton kay ang among bagong member ron kay kani mang retired nasa DA Mildy kamo na yun atong iyang mama ang ipadawat ni Ate Mildy after 2 weeks namatay yun nga Mahal niya. ayaw na ko ninyo o Hindi, ang ganda. 96 na po siya. Ni ko, pangatag niya makadawat kag 100,000. 4 years na lang. pangatag pa Sa tinuod ba na? Ni ko, tinuod. Oh, na nya kay Niko, wa pagani August ma'am 25 kung na 1 million ang iyang kuanday katong caregiver. Di siya, Niyo, ha? Ngawsi mo na. kay mga dalinas man kuno sila. oo lapok man kuno kaayo Lapok man, suludlon ko no. Kani Nga, kay- makaslide ko no. Oh. Kanang ba? kuan, oh. kuan si karon Nag-istorya pastor man. ilang gikabisihan kaning film showing Ano din, ang mga artista na lagi sila producer ha Facebook. mo mga pelikula isang dakot na sa buto ilang last nga isang dakot na dukot. Ana. ano mo title kani sa artista lagi siya kuno niya magtanagalog sila din na basta na sila mga producer na sila Andoy. Ano ba yan? nakato ilang worship leader nga si Jian wala na Andun eh. Ano? Ay. Oo. Video lang ko.
ang Ginoo magabawi. Butang yutan on tanan mahalaw lang kay paghukman sa ulahing adlaw. Daghang nangan tuy sa bandi apan si Jesus akong ipili kay sa kalit ning kinabuhi. Ang Ginoo magabawi sa kalit lang, sa kalit lang ning kinabuhi. Ang Ginoo magabawi. Butang yutanon tanan mahalaw lang kay pagukman sa ulahing adlaw. Daghang nangan tuy sa bandi apan si Jesus akong ipili kay sa kalit ning kinabuhi. Verses 51 to 55. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be all changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on the incorruption, and this mortal must put on immortality. Now the body that lies before us is the earthly tabernacle of, or the earthly tabernacle, or the house where our brother Armon lived for a time while he was on earth. But right now, it's only his body. His spirit is now with God. He stands in the presence of the Lord. The same Jesus who said to the dying man on the cross, "Today you shall be with me in paradise." So we will now commit this body to the grave, to God who gave it, waiting for the day when both the spirit and body shall be united again at the coming of the Lord. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 18. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So shall we ever be. This word. We will now proceed to the committal prayer. Heavenly Father, we thank you this day for your precious, eternal, and unchanging word. We thank you that you are to us the rock of ages and the great I am. In the midst of our natural sorrow, we thank you for your supernatural comfort and grace. In the face of death, we thank you for your gift of eternal life. In the face of separation, we thank you for your eternal reunion we so eagerly anticipate. We thank you for Armon's life here on earth, and we recognize that the body that lies before us is not Armon, but rather the house in which he lives. We acknowledge that Armon is rejoicing in your presence right now, enjoying the blessings of heaven. Father, we commit this body to the earth, for which our bodies were originally created, and we rejoice in the fact that his spirit is now even with you. We anticipate the day when the spirit and body shall be united again,
at the coming of our Lord, and we find great comfort in knowing that we shall forever be together with the Lord. We thank you, Father, that in these days, weeks, and months to come, these realities and the abiding presence of your Spirit will especially strengthen and sustain and comfort the family of Armon and his friends. So inasmuch as it has pleased God Almighty to take home Armon to be with him in his glorious presence, we now commit this body to its final resting place, ashes to ashes, dust to dust, in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Last few weeks. Ginoong Diyos ng kinabuhi ko, ihalal ko kini kanimo. Bisana doon ay mga pagsulay, hinumduman ko ang mga saad mo. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos ng kinabuhi ko, ihalal ko kini kanimo. Bisan adun ay mga pagsulay, hinumduman ko ang mga saad mo. Madili mo ako, biyaan o pasagdan ang saad mo. Walay kapakyasan, nisaad ka nga mubalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit nga mata ko, sa panahon nga ako nagmagul-anon, hinumduman ko ang mga saad mo. Sa panahon nga ako nagmagul-anon, hinumduman ko ang mga saad mo. Biyaan o pasagdan ang saad mo, walay kapakyasan, bisaad ka nga mobalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit nga dili mo ako, biyaan o pasagdan ang saad mo, walay kapakyasan, bisaad ka nga mobalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit nga dili mo ako, biyaan o pasagdan ang saad mo, walay kapakyasan, bisaad ka nga mubalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit nga mata ko,
find rest my soul. Armon, Rayon. Papayop. Oh, dali. Ayaw na. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Year of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood, all that day long. This is my story. This is my song. This is my Savior. Perfect submission. All is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Sign ni Pastor. This is my story. This is my... Praising my Savior all the day long. Totally free from all pain, As we release the balloon, the presence of God, no more pain, no more sorrow. So as a celebration and I would say declaration of what we believe, we will release ang mga balloons as we declare that right now our moon is totally free. God be the glory. Go. One for the road. One for the road. Bye-bye. Goodbye, guwapo.
Thank you. Water? No. Dira mo. Oo. Basak sa magkayo na siya. Kita niya sa una. Kumpanya nung araw yun. Wala lang, kung 60 ka na. Siguro kung aram ko ka di, pwede pa ka din. Wala na rin. Wala. Wala na rin. 58 ka na eh. 60, wala na eh. Tunood ka. Mas stricto sa aram Yung ko. mga Ako new... nakapunta din ako ng Saudi 5 years. Itong nakaping ka doon. Gabi eh. Gloria de oh. Unsa to yung first name? Dave. Dave Bingko. Dave Bengko. Ako, Jun, Luis Junior. Jun, tawag na rin ako. Luis ko? Luis. Vlogging ba? Vlogging? O na ako eh. Kanang kuhan sa Saudi. Anong Account, yun, nasa YouTube. Ikaw, Gaspon?